if I can zoom. Pangit ba sa kong heart? Mura manig tiki. And then, I cannot zoom. Di ay nara. Otro. Bali! Bulok na mo rule. Hi, Tin. We're hungry already. Hungry face. She's angry. Hungry. Naka. Tina. Wala. Tanang before and after guys. Hello, guys. Video. Video ne. Ay, wala pa kita si Ma'am Sin dyan sa video. Ma'am Sin, wala pa kita sa video, Ma'am Sin. Wala. Kabalo ba ka, Ma'am Sin? Every Tuesday, wala. Hello. Anong lima ka sa lima ni mga text do harap mo? Smile. Video lagi. Mark of Cagayan de Oro City. Masipag siya ni siya kadongog kay si Mark ang kaniyang pinaparinggan. Smile sa te. Smile ba? Uy! Kawahala. Ang lugay mo. Yose. Tina! Hello there, my friend. Hello! Ano kay cake? Birthday ni mo? Ay, congrats! Video ni mga tanga. Tina with drawing millions. Sidey. Bullshit. Pwede barbecue na lang? Weekly barbecue. Grizel. Ay. Walking, dapat ma-shoot ko dire. Sayang, wala sa ID. Mahuan mo yun to eh. Di nakapang reels ba ni na ako? Congrats, Lyndon. Pwede na kayo. This is video. Congrats, my boy. Baka Yun na may unggoy. Unggoy na pa doon. Well done. Uy, well done man. Saan ni steak? Di, pag si Sir Jofi na ni kay, please regularize. Ensure compliance. Please settle this today. Wow, cheers, EW. Oops, takat ang JR.